हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स 1 to 10 और 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। Let's start kids. 1. Number 1. 2. Number 2. 3. Number 3. 4. Number 4. 5. Number 5. 5 के बाद आता है 6. Number 6. 7. Number 7. 8. Number 8. 9. Number 9. 9 के बाद आता है 10. 1 0 10. तो चलो किड्स, अब ड्रॉ करें 2D शेप। स्क्वायर, ये है स्क्वायर। सर्कल, ये क्या है किड्स? सर्कल। ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। हार्ट, ये है हार्ट। स्टार, ये है स्टार। येलो कलर। ऑरेंज कलर। ब्लू कलर। रेड कलर। पिंक कलर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Square, circle, triangle, heart, star.
Bye bye kids. Like, share and subscribe.